फलस्तीनी पनाहगज़ीनों के लिए अमरीकी इमदाद की बंदिश, मुस्तकबिल पर एक नज़र। पाकिस्तान में मौजूद अफगान मुहाजिरीन की नई हुकूमत से तवक्कुआत, जो दोनों तरफ से बंद हो चुके हैं, पहले तो इनको खुलना चाहिए। और वाशिंगटन की एक मुख्तलिफ नुमाइश की सैर। इन खबरों के साथ साथ आज के शो में हम बात करेंगे दुनिया भर में रूनमा होने वाले कुछ ऐसे वाक़यात की जिनका जानना और समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में खुशामदीद। प्रोग्राम व्यू 360 के साथ मैं हूँ साकिबुल इस्लाम। शुरू करेंगे अफगानिस्तान से, जहाँ अफगान तालिबान ने अपने रहनुमा जलालुद्दीन हक्कानी की मौत का ऐलान किया है। जलालुद्दीन हक्कानी 9/11 और अफगानिस्तान पर अमरीकी हमले के बाद से मुल्क में दहशतगर्दी की बदतरीन कार्रवाइयों के लिए ज़िम्मेदार हक्कानी नेटवर्क के बानी थे। अमरीकी मुसन्निफ स्टीव कोल ने अपनी किताब घोस्ट वॉर्स में दावा किया कि अफगानिस्तान में खुदकुश हमले मुतारिफ करवाने वाले जलालुद्दीन हक्कानी ही थे। उनका मगरबी दुनिया से पहला तारुफ 1980 की दिहाई में अफगानिस्तान पर सोवियत यूनियन के कब्ज़े के ख़िलाफ़ अपनी मुसल्लह जद्दोजहद के बायस हुआ। इस दौर में उनके अमरीकी, पाकिस्तानी और सऊदी इंटेलिजेंस एजेंसी से करीबी ताल्लुकात रहे। जलालुद्दीन हक्कानी अफगान तालिबान के बानियों में से तो नहीं थे, लेकिन 90 की दिहाई में तालिबान हुकूमत के क़याम से फ़ौरी पहले उन्होंने ग्रुप में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। इतलात के मुताबिक जलालुद्दीन हक्कानी पिछले कई सालों से बीमार थे। जलालुद्दीन हक्कानी की मौत की अफवाहें साल 2015 में भी गर्म हुई थीं, ताहम तालिबान ने उनकी तरदीद कर दी थी और गुज़िश्ता कई बरसों से हक्कानी नेटवर्क की सरबराही उनके बेटे सराजुद्दीन हक्कानी कर रहे हैं। जलालुद्दीन हक्कानी की मौत और इसका ऐलान और इसकी टाइमिंग बात करेंगे पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पीस स्टडीज़ से मुंसलिक मोहम्मद आमिर राना से। आमिर, ये ख़बर एक ऐसे वक्त में आई है जब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एक दिन बाद ही पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं, तो इसकी टाइमिंग के बारे में क्या कहते हैं आप? देखिए, बज़ाहिर तो ऐसा नहीं लगता कि इसकी खबर से कोई ताल्लुक है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के विजिट का साउथ एशिया के और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के। और अभी कुछ इस तरह की कोई ऐसी डेवलपमेंट भी नहीं हो रही कि जिससे लगे कि इसका एक ख़ास तनाजुर है और इससे कोई फ़ायदा हक्कानीज़ उठा सकते हैं। अब देखना ये है कि क्या कोई इंटरनल कोई इश्यूज तो ऐसे नहीं चल रहे हक्कानीज़ के अंदर कि उन्हें कोई डिस्क्लोज करना पड़ा है इनकी हलाकत को, क्योंकि इससे पहले भी जैसा कि आपने कहा कि इनकी हलाकत की इतलात आती रही हैं। अमूमन देखा यह गया है कि जब इंटरनल इनके डिफरेंसेस होते हैं तो तब इस किस्म के मामलात जो हैं सरफेस पे आना शुरू होते हैं। आपने कहा हक्कानी नेटवर्क को इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन क्या पाकिस्तान को कोई फ़ायदा होगा ये खबर एक ऐसे वक्त में आने से जब वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान में होंगे? नहीं, बिल्कुल मेरा नहीं कैसे कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा एडवांटेज लिया जा सकता है, क्योंकि जलालुद्दीन हक्कानी के पास कोई ऑपरेशनल रोल नहीं था और जैसा कि वो खुद आप कह रहे हैं कि वो बीमार थे और पस मंज़र से गायब थे। 2007 में मेरा ख्याल है उनका आखिरी पैगाम आया था और उससे पहले जब उनके मुल्ला उमर से इख्तिलाफ हुए उस वक्त उनके कुछ खतूत मंजर आम पे आए, तो उसके बाद से तो वो मंजर पे नहीं है। अमली तौर पे ऊपर तो उनकी पूरी जो ग्रुप की क़यादत है सराज के पास और उनके बाकी जो 6 बेटे जिसमें से एक मारा जा चुका है उनके पास मुंतकिल हो चुकी हुई है, वही उसको वो देख रहे हैं। ऑपरेशनली भी पॉलिटिकली इसका कोई मेरा नहीं ख्याल कि इसका कोई सिग्निफिकेंस है या किसी को कोई एडवांटेज हो सकता है या कोई ऐसा सोच रहा है कि पाकिस्तान को शायद होगा। इसके पीछे शायद ये बैकग्राउंड है, ख़ास तौर के ऊपर जब जनरल मुशर्रफ इक़्तिदार में थे तो जब भी किसी आला अमरीकी ओहदेदार का विजिट होता था तो एक ऐसा तासुर होता था कि अल-कायदा की किसी रहनुमा की गिरफ्तारी या उसकी हलाकत और उसको एक ख़ास पस मंज़र में देखा जाता था। लेकिन ये जो हलाकत है इसका मेरा नहीं ख्याल कि इसका कोई ऐसा पस मंज़र होगा जैसा कि मुशर्रफ के दौर में कंसीव किया जाता था। जलालुद्दीन हक्कानी एक बहुत बड़े कमांडर थे, वो अरबी पे अबूर रखते थे, उनके इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के ताल्लुकात थे। दूसरी तरफ जो उनके बेटे हैं सराजुद्दीन हक्कानी, वो एक डिफरेंट शख्सियत के मालिक हैं। तो क्या उनकी हलाकत से जो हक्कानी नेटवर्क की कार्रवाइयाँ हैं उन पर कोई असर पड़ेगा, कमी आएगी, कुछ होगा? मेरा नहीं ख्याल कि क्योंकि ऑलरेडी उस ग्रुप की एक्टिविटीज़ चल रही हैं और उनका कोई अमली किरदार नहीं था इस ग्रुप के अंदर और हक्कानी साहब जो हैं वो पहले ही दस्तबरदार हो चुके हुए थे और तालिबान की शुरा के अंदर भी उनका नाम हमने जो मेंबरान है तवील अरसे से हमने नहीं देखा था, उसमें भी सराजुद्दीन हक्कानी का नाम बार बार सामने आता रहा है। जो भी तफसीलात उनकी शुरा के मेंबरान की तरफ से आती रही हैं, तो कोई इतना बहुत बड़ा इम्पैक्ट मेरे ख्याल में नहीं है जितना इसको
کنسیو کیا جا رہا ہے یا اس کو پروجیکٹ کیا جا رہا ہے۔ تو پاک امریکہ تعلقات پر اس کا کیسا اثر پڑے گا ایک ایسے وقت میں جب امریکہ پاکستان پر دباؤ ڈال رہا ہے، خاص طور سے حقانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائیاں کرنے کے لیے؟ طالبان نے یہ تو کہا ہے کہ وہ افغانستان میں ہی ان کی موت ہوئی اور وہیں پہ وہ دفنائے گئے ہیں، تو کیا اس سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پر کچھ مثبت اثر پڑ سکتا ہے؟ دیکھیے، امریکی مطالبہ تو وہیں کا وہیں ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان تعاون کرے دو مسئلوں کے اندر، ایک جو حقانیز ہیں ان کے خلاف، اور دوسرا اگر کہیں پہ امکان ہے بات چیت کا طالبان کا تو ان کو مذاکرات کی میز کے اوپر لے کے آئے۔ تو ان کے مطالبہ صاف ہیں۔ جلال الدین حقانی کی ہلاکت سے ایسا نہیں ہے کہ حقانیز جو ہیں ان کو بہت بڑا ڈیمیج ہوا ہے جیسا کہ اسامہ بن لادن کی ہلاکت سے تھا۔ تو اس قسم کا میرا نہیں خیال کہ ان کو نقصان ہوا ہے، اور اس پہ کوئی امریکہ کے مطالبے میں اور پاکستان کے اوپر جو دباؤ ہے اس میں کوئی کمی آ سکتی ہے۔ تو آپ کے خیال سے کل یہاں پہ جی بتائیے، آپ کے خیال سے جو وار آن ٹیرر جو کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان ایک بات چیت کا موضوع رہا ہے ہمیشہ سے، تو اس دورے میں بھی وزیر خارجہ کے یہی بات سر فہرست رہے گی کہ حقانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائیاں کی جائیں، اور پاکستان میں جو امریکہ کا کہنا ہے کہ جو دہشت گرد اور شدت پسند جن پاکستان میں موجود ہیں ان کے خلاف بھی کارروائیاں کی جائیں؟ جی، جو تاثر جو واشنگٹن سے ادھر آ رہا ہے اس سے یہی لگ رہا ہے کہ ایک نکاتی ایجنڈا ہی ہوگا اور وہ اسی کے اوپر بات کرنا چاہیں گے، لیکن پاکستان کا موقف بھی وہی ہے کہ آپ فیصلہ کیجئے کہ آپ بات چیت کرنا چاہتے ہیں طالبان سے یا ان کے خلاف لڑنا چاہتے ہیں، تو دونوں چیزوں کو کیسے آپ لے کے چلیں گے۔ تو خاصی اس کی ڈیٹیلز کے اندر ہمیشہ سے اختلاف رہا ہے، اگرچہ اپیرنٹلی دونوں قوتیں لگتی ہیں وہ دعویٰ کرتی ہیں کہ وہ دہشت گردی کے خلاف ہیں، افغانستان کے امن اور استحکام لانا چاہتی ہیں، لیکن ہمیشہ اختلاف اسٹریٹجی کے دیکھنا یہ ہے کہ اب کل کی جو دورہ ہے وزیر خارجہ کا شروع ہو رہا ہے امریکی، اس میں کیا بات چیت ہوتی ہے۔ محمد عامر رانا، بہت شکریہ آپ کا، کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ عامر، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ جی لاکھوں فلسطینی پناہ گزین امریکہ کی جانب سے اقوام متحدہ کے فلسطینی پناہ گزینوں کی بہبود کے ادارے کو امداد بند کرنے کے فیصلے کے بعد اپنے مستقبل کے لیے فکر مند ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ نے ادارے پر پناہ گزینوں کے ایشو کو دوام بخشنے اور ان کے حقیقی مسائل حل نہ کرنے پر تنقید کی ہے۔ اقوام متحدہ نے الزامات کی پرزور تردید کرتے ہوئے بین الاقوامی برادری پر فلسطین اور اسرائیل کے مابین تنازع کو بروقت حل نہ کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اردن کے دارالحکومت عمان کے شمال میں واقع وسیع و عریض باقا کیمپ میں 1 لاکھ سے زائد مہاجرین رہتے ہیں۔ ان میں سے کچھ یہاں 1968 سے رہ رہے ہیں جب یہ کیمپ بنایا گیا تھا، اور بہت سے یہیں پیدا ہوئے۔ اس کیمپ میں بہت سے لوگ ہیں، وہ کہاں جائیں گے، کیسے رہیں گے، کیسے کھائیں گے؟ اونروا کے اسکولز کے بغیر بچے تعلیم کیسے حاصل کریں گے؟ باقا اردن، لبنان اور مشرق وسطیٰ کے دوسرے حصوں میں واقع ان بہت سے مہاجر کیمپس میں سے ایک ہے جنہیں فلسطینی مہاجرین کی بحالی کے لیے کام کرنے والے اقوام متحدہ کے ادارے اونروا کی جانب سے امداد دی جاتی ہے۔ امریکی امداد اس عالمی ادارے کی فنڈنگ کا تقریباً 1/3 ہے۔ امریکی امداد ختم ہونے کا مطلب ہوگا اس پہلے سے مشکلات کا شکار ادارے پر دباؤ میں اضافہ۔ 5,26,000 بچے جو روزانہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، خوراک کے عدم تحفظ کا شکار 17 لاکھ افراد، علاج کے لیے ہمارے ہیلتھ کلینکس پر آنے والے 35 لاکھ لوگ، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اس انتہائی افسوسناک فیصلے کا سب سے زیادہ نقصان ہوگا۔ ٹرمپ انتظامیہ نے ادارے کی نااہلی کو جواز بناتے ہوئے گزشتہ جمعے کو اسے دی جانے والی امریکی امداد منسوخ کرنے کا اعلان کیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے اتوار کے روز اس فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ امریکہ نے مہاجرین کے مسئلے کو دوام دینے والی ایجنسی کی امداد بند کر کے ایک اہم کام کیا ہے۔ تاہم یونائیٹڈ نیشنز ریلیف اینڈ ورکرز ایجنسی فار پیلسٹائن ریفیوجیز نے خود پر لگائے گئے نااہلیت کے الزامات کی تردید کی ہے۔ یہ فریقین اور بین الاقوامی برادری کی اس مسئلے کے حل میں مکمل ناکامی ہے، جو یہ بات واضح کرتی ہے کہ یہ فلسطینی مہاجرین 70 سال گزرنے کے بعد بھی مہاجرین کیوں ہیں۔ اس کا تعلق اونروا کے اس مسئلے کو دوام دینے سے قطعی نہیں،
یہ انسانی امداد کے ادارے نہیں بلکہ سیاست ہے جس میں مسائل کے حل کے لیے بہتری لانے کی ضرورت ہے۔ 70 سال قبل اسرائیل کے وجود میں آنے کے ابتدائی سالوں میں تقریباً 7,50,000 افراد کو ان کے گھر بار چھوڑنے پر مجبور کیا گیا۔ بعد کے سالوں میں ہونے والے تنازعات اور پیدائشوں کے نتیجے میں یہ تعداد 50 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے۔ 1948 کی عرب اسرائیل جنگ کے دوران جن لوگوں نے گھر بار کھو دیے تھے وہ اور ان کی اولادیں بین الاقوامی امداد کی مستحق ہیں۔ بہت سے پناہ گزین اپنے وطن لوٹنے کو خیرات پر زندگی گزارنے پر ترجیح دیتے ہیں، لیکن اسرائیل نے یہ واضح کر دیا ہے کہ وہ اپنے قبضے میں لی گئی زمین یا علاقے واپس نہیں کرے گا۔ زلیٹ شاہوک کی رپورٹ کے ساتھ امان اظہر، اردو VOA۔ پاکستان کی قومی اسمبلی، چاروں صوبائی اسمبلی اور سینٹ میں صدر کے انتخاب کے لیے ووٹنگ کے عمل کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے عارف علوی پاکستان کے 13ویں صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ خبر کی تفصیل اور مزید تازہ ترین خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، جہاں آپ کے لیے معلوماتی مضامین اور دلچسپ ویڈیوز بھی موجود ہیں، اور آپ یہ شو اور اس میں شامل رپورٹس بھی دوبارہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور پاکستان کے نئے وزیر اعظم عمران خان نے قوم سے اپنے پہلے خطاب میں افغانستان کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے اور بارڈر کھولنے کی بات کی تھی، جس پر پشاور میں آباد افغان مہاجرین بہت خوش ہیں، اور ساتھ میں ان کی توقعات میں بھی اضافہ ہوا ہے کہ ان کو درپیش اور دوسرے مسائل بھی حل ہو سکتے ہیں۔ اس بارے میں دیکھتے ہیں پشاور سے عمر فاروق کی یہ رپورٹ۔ اقوام متحدہ کے ادارے برائے مہاجرین کے اعداد کے مطابق پاکستان میں اس وقت اندازاً 20 لاکھ افغان مہاجرین رہائش پذیر ہے، جن میں 6 لاکھ غیر رجسٹرڈ ہے۔ پشاور آرمی پبلک اسکول پر دہشت گردوں کے حملے کے بعد بننے والے نیشنل ایکشن پلان میں پاک افغان بارڈر کو بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے پچھلے 46 سالوں سے پاکستان میں آباد لاکھوں افغان مہاجرین کو سرحد کے آر پار آمد و رفت میں مشکلات پیش آنے لگی، مگر عمران خان کے حالیہ بیانات نے افغان مہاجرین میں امید کی ایک نئی کرن پیدا کی۔ لیکن ان کی باتوں پہ کہ جب یہ پہلا وزیر اعظم بن چکا ہے، اس نے بولا ہے کہ بارڈر ہم یہ کرنے کے اوپن ہو جائے گا، انڈیا کا اور افغانستان کا، مطلب جو بھی بارڈر ہے نا یہ اوپن کرنا چاہیے۔ پاکستان میں موجود افغانیوں کو افغان مہاجر کارڈ جاری کیا گیا تھا، جو انہیں پاکستان میں آزادانہ نقل و حرکت کے علاوہ بارڈر کراس کرنے کی اجازت بھی دیتا تھا، مگر اب سرحد پار کرنے کے لیے سفری دستاویزات یعنی پاسپورٹ اور ویزا لازمی قرار دینے کی وجہ سے ان کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا۔ بہت لوگ جو ادھر آتے ہی جاتے ہیں بیمار ہوتے ہیں، اکثر جاتے ہیں ویزے لینے کے لیے، وہ مشکل ہوتا ہے۔ خیبر پختونخوا میں مقیم افغان مہاجرین کی ایک بڑی تعداد چھوٹے کاروباری افراد پر مشتمل ہے۔ پاکستانی بینکس تک رسائی نہ ہونے کے باعث ان افراد کے لیے کاروباری لین دین ایک بڑا چیلنج ہے۔ پر ہمارا چھوٹا کاروبار ہے سر، بینکوں میں ہم جا نہیں سکتے، وہاں پر ہم اکاؤنٹ نہیں کھول سکتے، اور بھی بہت زیادہ مسائل ہے جو ان لوگوں سے ہم توقع کرتے ہیں کہ اس کو جو ہے نا حل کر لیں۔ یہ راستے جو دونوں طرف سے بند ہو چکے ہیں، پہلے تو ان کو کھلنا چاہیے، لوگوں کی آمد و رفت میں اضافہ ہو تو انشاءاللہ اس سے جو ہے نا تجارت بڑھے گی، اس سے کاروبار بڑھے گا۔ یہاں پر موجود افغان شہری پر امید ہے کہ عمران خان کی سربراہی میں بننے والی حکومت ان پالیسیوں پر نظر ثانی کرے گی جن کی وجہ سے دونوں ممالک کے مابین تجارت $2.5 ارب سالانہ سے کم ہو کر $5 کروڑ تک محدود ہو کر رہ گئی ہے، اور روزمرہ کی مشکلات کم ہو سکیں گی۔ عمر فاروق، اردو VOA، پشاور۔ کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں، لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے۔ امریکہ نے پاکستان اور بھارت کے کیا پتہ کون سی خبر آپ کے کام آ جائے۔ Great ideas. 25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies. Our dream is to bring new technologies. View 360 صرف آج نیوز پر۔ بچوں سے زیادتی کے واقعات نہ صرف پاکستان میں نہیں، دنیا کے ایسے ملکوں میں بھی سامنے آتے ہیں جو ترقی یافتہ ہیں اور تعلیمی لحاظ سے بھی آگے ہیں۔ امریکہ میں بچوں کی غیر اخلاقی ویڈیوز پر مبنی غیر قانونی ویب سائٹس چلانے والوں کو قانون کے کٹہرے میں لانے کے لیے ایک نیا قانون پاس کیا گیا ہے، جس کے تحت جنسی کاروبار کی تشہیر کرنے والی ویب سائٹ کے خلاف کارروائی کی جا سکے گی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ میری بیٹی صرف 16 سال کی تھی، وہ دوست بنانا چاہتی تھی۔ ہمیں پتہ چلا کہ ایک شخص نے اسے سوشل میڈیا پر دیکھ کر اس سے رابطہ کیا۔
उस पर दबाव डाला और बच्चों से जिनसी कारोबार करवाने वाले अफराद को फरोख्त कर दिया। 26 दिसंबर 2016 को मेरी बेटी को एक 32 साल शख्स अपने घर ले गया। वो रात मेरी बेटी की जिंदगी की आखिरी रात थी। डिजारे रॉबिन्सन की लाश क्रिसमस की रात एक सड़क के किनारे मिली। डिजारे अमेरिका के उन सैकड़ों बच्चों में से एक हैं जिन्हें जिनसी कारोबार की खातिर लोगों को बेच दिया जाता है। अमेरिकी इदारे इंटरनेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉयटेड चिल्ड्रन के मुताबिक सेक्स ट्रैफिकिंग के नाम से किए जाने वाले इस कारोबार में ज्यादातर घरों से लापता होने वाले बच्चों को हदफ बनाया जाता है। नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉयटेड चिल्ड्रन के मुताबिक अमेरिका भर में 2017 में 25,000 बच्चे लापता हुए। हर 7 में से एक बच्चे को सेक्स ट्रैफिकिंग के लिए इस्तेमाल किया गया, जिनकी तादाद 3,500 से भी ज्यादा बनती है। बच्चे घरों से कई वजह से भागते हैं। हो सकता है कि बच्चा प्यार की तलाश में हो, या वो घर में तवज्जो से महरूम हो, या वो सड़कों पर रहने वाला बच्चा हो जिसे बुनियादी जरूरियात जिंदगी की तलाश हो। ये ट्रैफिकर्स इनकी सूरत हाल का जायजा लेते हैं और उनकी जरूरियात पूरी करके उन्हें अपनी दुनिया में घसीट लेते हैं। ये वीडियो 2017 में अमरीकी FBI के एक 4 रोज़ा ऑपरेशन की है, जो बच्चों को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाने वाले अफराद की गिरफ्तारी के लिए अमरीका की तमाम रियासतों में एक साथ किया गया। क्रॉस कंट्री 11 के नाम से किए गए इस ऑपरेशन में बच्चों से जिनसी कारोबार करवाने वाले 148 अफराद को गिरफ्तार किया गया। बाजियाब करवाए जाने वाले बच्चों की तादाद 84 थी। अमेरिका में लापता और जिनसी इस्तेहसाल का शिकार होने वाले बच्चों की बहाली के लिए बनाया जाने वाला इदारा नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉयटेड चिल्ड्रन इस मसले की रोकथाम के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों को ताउन और बेघर और ज्यादती का शिकार बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। हम FBI, यूनाइटेड स्टेट्स मार्शल सर्विस, यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस, पोस्टल इंस्पेक्शन ऑफिस और मिलिट्री के साथ काम करते हैं। वो इन केसेस पर काम कर रहे होते हैं। हम उन्हें टेक्निकल मदद फराहम करते हैं। इदारे के मिशन में अवामी सतह पर इस मसले की आगाही और शऊर उजागर करने के लिए कई सतह पर मालूमाती इश्तहारी मुहिम भी चलाना है। अमरीकी हुकूमत ने इंटरनेट को बच्चों से जिनसी कारोबार करवाने वाले अफराद से महफूज बनाने के लिए फाइट ऑनलाइन सेक्स ट्रैफिकिंग एक्ट मुतारफ करवा दिया है, जिसके तहत इंटरनेट पर जिनसी कारोबार की तशहीर करने वाली वेबसाइट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ताकि डिजारे जैसे हजारों बच्चों की जिंदगियों को महफूज बनाया जा सके। बड्डा खलील, उर्दू VOA, वाशिंगटन। भारत की जनूबी रियासत कर्नाटक में सैलाब से मुतासरा कोडागू ज़िले में बनाए गए रिलीफ कैंप्स में तालिब इल्मों को पनाह के साथ साथ रोज़मर्रा की तालीम भी दी जा रही है। ये वो तालिब इल्म है जो सैलाब और तूफ़ानी बारिशों की वजह से अपने ख़ानदान के साथ अपना घर बार छोड़कर यहाँ रह रहे हैं। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। सैलाब के पानियों से घर और स्कूल तबाह होने के बाद ये बच्चे जिले भर के रिलीफ कैंपों में रह रहे हैं। ताहम इस सारी सूरत हाल की वजह से उनकी तालीम का नुकसान हो रहा है, लेकिन अब वो करीबी स्कूलों या शेल्टर्स में तालीम हासिल कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि मेरा स्कूल कहाँ है, वो अब भी मौजूद है या नहीं। हम गुज़िश्ता हफ्ते यहाँ रिलीफ कैंपों में आए, जहाँ हम पढ़ते हैं और खेलते हैं। मैं अपने स्कूल जाना चाहता हूँ। यहाँ इन तालिब इल्मों को किताबें, पेन और ज़रूरत की दीगर चीज़ें भी दी जा रही हैं, ताकि तालीम उनकी अव्वलीन तरजीह रहे। हुकाम का ये भी कहना है कि अगर ये बच्चे ट्रांसपोर्टेशन की वजह से ऐसे स्कूल नहीं जा सकते तो बहाली के मराकज़ में उनकी तालीम जारी रखी जाएगी। हुकाम ने तकरीबन 61 स्कूलों की निशानदही की है जहां तालिब इल्म अब पढ़ने के लिए नहीं जा सकते क्योंकि सड़कें बह गई हैं, स्कूल तबाह हो गए हैं। इन स्कूलों के बच्चों को करीबी स्कूलों में भेजा जाएगा जहां वो महफूज हों। मैंने तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूलों से कहा है कि वो इन बच्चों को जगह दें। केरला में मुसलसल बारिशों की वजह से सैलाब और मट्टी के तौदे गिरने से हजारों लोग मुतासिर हुए हैं। हमसाया रियासत कर्नाटक में भी शदीद बारिशों की वजह से कई इलाकों में सैलाब की सी सूरत हाल पैदा हुई। भारत की नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स रियासत की इंतजामिया के साथ मिलकर सूरत हाल में बेहतरी लाने की कोशिश कर रही है ताकि हालात मामूल पर लाए जा सकें। नीलूफर मुगल, उर्दू VOA। अब्बा जैसे करोड़ों लोग जहां हर रोज ईमानदारी से काम पर लगे हों,
चाहे वो दफ्तर में हो या खेतों में, सड़कें हों, बॉर्डर्स, खेल का मैदान या कोई इंटरनेशनल स्टेज। जब पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों की कहानियां कहने के लिए हमारे पास वक्त कम पड़ जाए, जब पूरा मुल्क ही खुद को आगे ले जाने में लगा हो, तो फिर दुनिया भर में उसका परसेप्शन मुट्ठी भर लोग क्यों बनाते हैं? We are almost there, but not there yet. लगता है थोड़ी मेहनत और करनी होगी हमें भी। व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। जब किसी आर्ट की नुमाइश का नाम लिया जाता है तो जहन में दीवारों पर लगी कुछ तस्वीर और इर्द गिर्द कुछ मुजस्मों का ख्याल आता है, लेकिन वर्दा खलील हमें वाशिंगटन में होने वाली एक ऐसी नुमाइश में लेकर जा रही हैं जो ज़रा बाकी नुमाइशों से मुख्तलिफ है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ फन हाउस में, जो डिज़ाइन किया है स्नो आर्किटेक्चर ने। इस फन हाउस में क्या है, जानने के लिए आपको चलना पड़ेगा मेरे साथ। वाशिंगटन डीसी के नेशनल बिल्डिंग म्यूजियम में हर साल एक अनोखी नुमाइश का एहतमाम किया जाता है। इस साल ये मुनफरिद नुमाइश फन हाउस की शक्ल में पेश की गई है। फन हाउस का मकसद अमेरिका में फन तामीर की अहमियत को उजागर करना है। जैसा कि नाम से जाहिर है, खुद नेशनल बिल्डिंग म्यूजियम फन तामीर की तारीख और उसके हमारी जिंदगियों पर असर को एक खराज तहसीन है। हमारा मकसद लोगों को यहाँ बुलाना और उन्हें ये बताना है कि हम यहाँ क्या करते हैं, और यहाँ एक ऐसा म्यूजियम भी है जहाँ हर किस्म की इमारतों और फन तामीर के हवाले से मालूमात फराहम की जाती हैं। फन हाउस कई कमरों पर मुश्तमिल एक घर है जिन्हें मुख्तलिफ अंदाज में डिजाइन किया गया है। जैसे छत से लटके ये जूते, जो ना चाहते हुए भी आपको गैर अहम समझी जाने वाली छत को घूरने पर मजबूर कर देंगे। इस कमरे को लाइट कैवर्न कहा जाता है, जिसमें सैकड़ों रिबन्स के इस्तेमाल के जरिए इमारतों में कुदरती रोशनी के मुनासिब इस्तेमाल की जरूरत की जानिब एक तख्लीकी अंदाज में तवज्जो दिलाई गई है। ये नुमाइश इसलिए भी मुख्तलिफ है कि इसमें सिर्फ सफेद रंग को इस्तेमाल किया गया है। घर, कुर्सी या तकिए जैसी आम घरेलू अशिया से रंगों को हटाकर उन्हें सफ़ेद रंग देने का मकसद ये है कि लोग इसके डिज़ाइन को एक मुख्तलिफ अंदाज में देख सकें और रंगों के बगैर चीज़ की साख्त को गौर से देख सकें। ये मार्बल रन है, जो 30 छोटे मार्बल रन के सेट्स को मिलाकर बनाया गया है, जिसने खास तौर पर बच्चों के तजस्सुस को बढ़ा दिया है। हम किसी ऐसी जगह जाना चाहते थे जहां बच्चे भी लुत्फ उठाएं। हमें किसी ने बताया कि ये जगह बच्चों को बहुत पसंद आती है और ऐसा ही हुआ। इसे ये जगह बहुत पसंद आई। नुमाइश में बच्चों और बड़ों की खुसूसी तवज्जो का मरकज रहा 1.5 लाख से जायद सफेद गेंदों से भरा ये स्विमिंग पूल, जो 19वीं सदी के वस्त में घरों का अहम हिस्सा रहा। I like the pools. They're just fun. Even for my kid here is playing. इस एग्जीबिशंस के डिज़ाइनर्स का मानना है कि इस तरह की एग्जीबिशन ना सिर्फ लोगों को तफरीह फराहम करती हैं, बल्कि हर उम्र के लोगों में आर्ट के हवाले से शौर भी उजागर करती हैं। वर्दा खलील, उर्दू VOA, वाशिंगटन। ये था आज का व्यू 360। फीडबैक के लिए आइए facebook.com/व्यू उर्दू के पेज पर, और ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारी वेबसाइट urduvoa.com। साकिब उल इस्लाम को इजाज़त दीजिए। हैव अ नाइस इवनिंग।